نحن الآن أمام حادث غريب، حادث أذهل الجميع، حادث تحدثت عنه القنوات الفضائية والصحف في مدينة نانت بفرنسا. اختراق شجرة لسيارة بصورة غريبة جدا بدون حدوث أي شقوق أو خدوش على السيارة. والآن سيتم تصوير هذا الحادث من مكان الحدث. فابقوا معنا. Qu'est-ce qu'il te faut? Non, non, ils l'ont rentré dedans. Ils l'ont coupé, ils l'ont rentré dedans et ils l'ont coupé à la hausse du... Non, non, il est rentré dedans, simplement ils l'ont déraciné. Ah, ils l'ont déraciné. Non, ils l'ont déraciné. C'est déraciné, on verrait la terre. Non, mais la terre, parce que... Il faut déraciner pour la terre. Hier la journée, hier matin, hier la nuit, avant-hier la nuit, ils ont fait ça, là c'est arrivé au côté bonne journée. كان معكم مراسلكم أيمن شريف من مكان الحدث الذي حير الأجهزة الأمنية والشرطية في مدينة نانت فرنسا. وإلى اللقاء.